स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर बीजेपी युवा मोर्चा ने नरेंद्र मोदी का 66वां जन्मदिन मनाया। नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शहर के बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में 66वें जन्मदिन पर 30 मीटर लंबे पर्दे पर संदेश और दस्तखत लिखकर मुबारकबादी दी। लोगों में मिठाई बांटकर नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्र नेता नरेंद्र मोदी जी को हमने 67 ईयर्स का 67 वर्ष का अभिनंदन करते हुए जन्म दिवस का अभिनंदन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा नेता नरेंद्र मोदी जी जो 3 वर्ष में काम किए वो बहुशः इतना काम किए। भारत देश आज जगन माता जैसे पहले था, अब सब 3 वर्ष में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन का कारणीकृत सम्मान्य श्री नरेंद्र जी है। हम ये चाहते हैं वो 100 साल जिए। रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। करोड़ों चाहने वालों का मेला है, कौन कहता है मोदी अकेला है। मोदी जी आप आगे बढ़ो, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है। ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 67ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಕೋರುತ್ತಾ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅದರ ನಂತರ ಈಗ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಜನತೆಯನ್ನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು, ಮುಂದೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರು ಆ ಒಂದು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।